Was the feeling that you ain't faking the only one you ever thought about? Wait a minute, can't you see that I wanna fall from the stars? Hala, awan do! Gusto mo na Irene, Lura? Hi guys. Padalang namin City Hall. Where are you? We are here at City Hall! Guys, City Hall na umuli. Secure guys, secure. I'm insecure. So, it's so cold here. It's so, cold. Hi guys. So, karon padulong na miyon. Yay! Hi, RG. So, mag-vlog ko yun because himingon may vlog. It's May 7th? Yes. It's May 7th. 2:46 p.m. Padulong namin details kay maato may sa birthday. Ni Anya. Ni Baby Anya. Baby Anya? O Baby Anya. O si Kon. Kaon sa niya Aiko. Pagumangkon. So, maato niya kay pagumangkon ni Aiko. So, see you there! See you there. See you guys dito guys. See you guys. See you guys. Dito guys. Hi. Vlog. Ngayon, nagkakaibi guys. Masa ka sa mga niya dire? What time? 2 Jud? 20 maguro. Yung ni-chat pa ka na ako. Labayon ti karon. Yung pa day oras. Guys, naabot namin sa mong destination. It's very pink. Si Kisha nagkalay. Sorry, boy. Wala dahil ko na magpinampo. Wala. This is us after. This is us after maligo. Pina-unexpected kayo. Naligo mo? Naligo me? Naligo mo? Mutan sila, naligo mo? Wala ay, nagwa na may marag Nagtitigwan. salom-salom ginagmay. This is us before. Guess what guys, I'm so pink. Ang tawa siya. Very pink kaayo. Ako kay black. Pink yung shoes, pink yung shorts. Ay, wala ko ilaing shoes. Kasi kung magsambak ko, pero pink po na akong sambak. So, yeah. Layo pa biya yun. Layo pa yun. So, pray for us and Yes, guys. see you guys. Ano yung vlog? 1,000 pa. Kaya pa. Hey guys, so, Don't let me so rich. look at that. Day 1 pa lang ina mo. So, Ayan, namin yung chika guys. Kinakita ng Krista. yeah. Sayang, wala mo siya na-upload sa vlog. Nami sa bridge guys. Finally. We're finally here. And, So, see you sa birthday. yeah. Hopefully, kaya na namin maangin. So, awa, Blackpink. Blackpink yun. Blackpink guys. Akong buhak. Bye Nice guys. sunset. Need sunset. Bye guys. Update guys na namin Ari. Nakapinpoint na may turn na may balik sa pagalinan. Ang tawang sunset guys. Di ka na siya dito. Tapos niya na siya. So, shout out sa mga cars. Awan na niyo maganda mo. What's the night time? 6:29. And Start din mga 5. pabalik namin sa Yes, Hamilika. Dito may like dito sa pinaka-end. So, karon. Balik namin sa among. Okay guys.
Doon nami sa Girmigikan. And nakabalik kami. Time kay 6:39. Marang 2 hours, almost 2 hours. So, dagan mig na ko niya dapat masayo ana. Yeah, dagan mig na learn. So, ato na i-take. Karon, of course. Doon na yun. Grabe. Day 1 check yun. So, pagka dito na, dapat ka na sa Jizzle Cake na ni? Real. See you sa day tomorrow. Sama ni, sa chili. Usa-usa na lang bit. Ito. Go. Side right. Okay na, baka na. Let's go, guys. Day 2 na si DK. Yeah. And yeah, nakatabok kami sa bridge. Ito na sa Barangay Hall. So, exciting. Oh. Ang TCO, guys. Day 4 na na mo na? Yeah. Day 3 pa nila. So, unta, ugma, di na mo ulan. Pray for us. Pray for Ilade. Guys. Finally, guys. Yay. Kabalik na ko. And, care na. Kaysa magpayo. So now guys, I'm gonna RD. Sige. Ito kaya first is init naman siya. So, kana dili may kahalang. So, una is okay, open pa naman siya. Ano siya naan? Kisaan? Oh. Oh, not the salt. The salt. Ayun, but maybe Tingnan mo na eh. Oh, yeah. First time na akong ka-on dali kita to. Lagi man na nga-on dali ha. Siya pakita na dynamite pero abi na bigyan mo dito. Sino ka ang basta? Let's visit you guys. Yeah, promise. Bye guys. So hi guys, nagpa-enroll me mga we are nursing 3, nagpa-enroll me today, June 3, 2025. So these are the people included. Yan. Hi guys. Mga face sa mga nagpa-enroll this school year. Drop out best. Ana jud na siya. Maningkamot ta guys. Maring kamot yung makagraduate mo Ah, tag-iya ma'am. Naklaro. Ah, nagkakalo. Yes. Di ba ko gawin sila guys? Okay. Pwede ka live sa TikTok best.